नमस्कार बंधुरा आमी मृणाल आमार ভিলেজ कुक किचेने आपनादेर स्वागतम। आज के आमी आपनादेर जन्य नतून रेसिपि निये हाजिर हयेछि पमफ्रेट माछेर कारी। चलुन रान्नाघरे जाওয়া যাক। पमफ्रेट माछटा भाजार जन्य प्रथमे आमी तेल दिये दिलाम। तेलटा खूब भालो करे गरम हये गेछे। एबार माछगुलो एकटा एकटा करे भेजे नेब। माछटा भाजा कमप्लीट हो गेছে। এবার একটি পাত্রে তুলে নেব। এরপর মাছ ভাজা তেলে গোটা মশলাগুলো দিয়ে দেব। এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা। গোটা মশলাটা খুব ভালো করে ভেজে নেব। কাঁচা লঙ্কা দিলাম, चीनी दिलाम, दिए खूब भालो करे तेलेर संगे नेड़े नेब। मशलागुलो खूब भालो करे भाजा हये गेछे। एबार आँचटा कमिए आमी एते काश्मीरी लंका दिए देब। एरपर टमेटोर पेस्टटा दिए देब। दिए एटाकेও खूब भालो करे भेजे नेब। কিছু কেটে রাখা ধনে পাতা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকেও খুব ভালো করে নেড়ে নেব। এরপর কেটে রাখা টক দইটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকেও খুব ভালো করে নেড়ে নেব। লবণ দিলাম। এরপর গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দেব। জিরে গুঁড়ো, गरम मशला गुड़ो दिए भालो करे कषिए नेब। एरपर चीनी दिए देव जाते स्वादटा बैलेंस हो जाए। और आदा कुचि देव। दिए भालो करे नेड़े नेब। ग्रेविटा कमप्लीट हो गेछे। एबार भेजे रखा माछगुलो एकटा एकटा करे ग्रेविर ऊपर दिए देव। पमफ्रेट माछेर कारी कमप्लीट।